Ce qui s'est dit là était d'abord une histoire de rois et de chefs d'État qui traîne dans les mémoires. Puis l'on a goûté à la fierté des oranges et à la permanence fertile de l'eau. Les hommes y souriaient avec le calme et l'assurance d'une fidélité sans faille à la terre. هذا تناركو هذا اخو هذا وهذا وشنو؟ هذا اخو هذا الثاني اللي هكا هذا قنداق شباب ها؟ En cet endroit, une valise posée là, modeste et intrigante, semblait protéger à elle seule tous les savoirs d'une femme et de ses fils bouillonnants de partage. Les figures géométriques et les ocres ont parlé, un peu, alimentant ainsi un immense respect de leurs origines. celui camion كنا نديروه ندير لهم الديكور تاعهم لشاع هذا هذاك واسمو هذاك الاخر باسابورت نون تينركوك ولا ترقي ما كانش تينركوك هذاك شباب هذا شباب ولا ترقي تينركوك هذا كاين موديل واحد اخر سي سا كو جو شيرش ديبي الديبي يعني عارفهم يعني عارفهم ما يعطونهمش امبورطونس على بالك سيرتو الكبار هذو ولا الصغارات هذوك يقدموا فيهم قدام والكبار هذو اللي كانوا هما الصح خلاوهم لا مالوريزمون يعني دوك ليتا سي لو باتريمون كي اون ديغراداسيون مالوريزمون مازال كاينين اللي راهم حيين وكل شيء هما اللي شادين ما سينو لا سي لاش واش بيه ولاو يجيبوا لي تابي ملي خلقت لي زيزين تاع لي تابي يديروا السمو داخلوا الشاشه هذاك شوف فيه تعرفوا هذاك السيمولاي راه وين شباب شباب مخزوم يا Dans un autre instant, prendre au cœur la générosité de la parole. Pénétrer avec humilité dans les rituels et le sens du sacré, à ce jour peut-être menacé. Tranquillement, se laisser accueillir dans un champ protecteur, au creux de l'arbre à coton, non loin d'une femme gardienne des âmes fissurées. وحدين يتصرفوا كيما زوير الله يرحمه وراه ماتوا ديجا مسكرين ولاو هما الكل في الكل تفرقت سيديني دركا ولات الامور الى مجاريها المياه هذه المياه الى مجاريها صحيح هذه هي مهمتي راك تشوف والله نشاروا وطن القمح مع العدس ونزيد شعير بر الصحراء تعشبك فيه نخالو ارض البركه تنبت على القدير واذا حن الرب وديان وسالو تتنعم وتعود صحراء بدواوير تجيبوا الخدمه والتفكير ماهوش يجيب الحديث ولا قالوا والانسان يكون قلبه له خبير ويخمم ويشوف كيفاش حواله هذا كم من عام وحنا وسط البير واذا كنا ناس لازم نعقالو سيدي ربي يحن ويفتح باب الخير هم قبيل مشى وراح تجهالو الله يفرج يفرج على العلي لطيف الله يفرج
والو حنا دار الزاويه سكو لازم نكونوا دار زاويه صح ولا ما كاش صح في دار زاويه وما نمدوا والو لازم دار الزاويه تمد الزاويه تمد ما كاش تمد لازم نمدوا لازم باك انا هما يمشوا اونسومبل دو Pousser une porte de bois tout en mémoire ligneuse. Être soudainement au cœur d'un itinéraire de vie, échapper au pétrole meneur du monde. Se laisser compter des croisements fertiles, des greffes inventives et étonnantes, et puis se réjouir ensemble d'un poème déclamé soudainement dans un rappel de refuge et d'abri, de lutte et de paix. Ça a donné un clémentine en forme de pamplemousse. Cool, wallah. Où j'ai fait l'abricotier tani sur zitfougoul nectarine. Ça a donné tani un nectarine vraiment extraordinaire. Objet inanimé. Avez-vous un âme qui s'attache à notre âme et à la force de l'île? De Sar, berceau de mes ancêtres, perché loin des envahisseurs, qui a offert protection et refuge à ceux qui t'ont bâti dans un décor unique qui fait de toi la beauté exemplaire du site. J'ignore à ce jour qui es-tu, que de souvenirs. Tu renfermes dans ton silence assoiffé d'abreuvage. إلى آخره إلى آخره. قول لي اسمك. ودان مبروك. كيف؟ ودان مبروك. ودان مبروك. Maison, ce patrimoine, il faut le relancer. Ah voilà, c'est celui-là. Laines et écheveaux côtoient les regards baissés, au rythme assourdi des peignes. Des métiers à tisser revivent, dépréciés mais résistants par-delà les dépits. On y retrouve une femme, entre gâteaux créatifs au romarin et engagement d'avant-garde. Cette femme, lucide, conduit les imaginaires et parle patrimoine. Vous n'allez pas chez l'habitant, c'est comme si vous n'avez pas été. Je vous montre un peu ce qu'elles sont en train de faire là-haut. Une fois fini, ce sera ça. Alors les mariées, elles commandent ça pour mettre dans leur trousseau. Et on leur fait la nappe, les rideaux assortis et tout. Donc on va le mettre sur ce chose-là. On va cacher l'autre. Fromage, sésame, les oléagineux en général. Les oléagineux. Amandes, noix. Neutre. Hein. Ouais. Mais le fromage sec de chèvre est excellent. Hein. Alors, ah ouais. Oui, c'est un goût particulier. C'est un goût particulier. Celle qui peut prendre la parole, voilà, la parole est à Fatima. sans elle, pas de Fatima. Au fond d'un campement rayé par des années troublées, dans un espace d'humilité et de richesse, des accords improvisés en plaisir partagé, oublieux des studios, rapides, habiles, enthousiastes et régénérants.
ونقلد تقيا كريم بالاخلاق تجملك عنا عباد الرحمن فيها تمجيدا قلب العارفين تشبه ذو الجهل Sur ces chemins de sel, de sable ou d'eau, pistes indistinctes et si présentes, qui toutes emportent les rêves. Une dernière rencontre qui n'ose pas se nommer, lacère les pensées et les âmes. Alors, la liberté s'arrête et le regard se dilue.